What's up guys? Nadita diri sa Pier 3 diri sa Cebu City ug mobiyahe ta padung sa Tubigon, Bohol. Nagsakay ko karon sa light ferry, light cat 1 ug mobiyahe na karon 4 AM. Nakatuog yung gamay karon paduolan na siya sa Tubigon, Bohol. Let's start our day with a ride and unaog na ta sa barko guys. Touchdown Tubigon, Bohol. Ang ako di plano karon kay Toyoko nako ang tibok Bohol. Coastal gaming taron guys. Ari ta diri agi sa Coastal Roads ra gyud. Subayo nako ang north padung ko sa Getafe, Bohol. Atoon nako ang Trinidad, Ubay, panaog ko diri sa Hagna until moabot kog Tagbilaran City. Hangtod nga ang end stage na to sa tong ride is diri ra gyapon sa Tubigon Port kay muli man gyapon taog Cebu unya gabi. May mutag diha sir. Guys, mo din ni ilahang public market diri sa Tubigon, Bohol. Mahaw sa takadali. Mga pisa ta guys aron dili ta katulgon sa karsada. Stay tuned sa part 2. Thanks.